So may ison, may hapon atong tanan. Nainungutan na kung unsay meaning sa papanguros sa mga Katoliko. So manguros man gyud ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So nainungutan na. So kita isip pa Katoliko, nag-sign of the cross kita bilang pag-alala sa atong kaluwasan nga si Kristo gilansang sa cross para sa atong mga sala. Putana, brother, unsa may meaning sa pag-sign of the cross pinagi sa kamot sa tao? Una, sa atong ulo, sa ngalan sa Amahan, tungkol kay ang Amahan is a creator. Ang Anak, because Jesus Christ is the Son of God. And the Holy Spirit, ang Espiritu Santo nga may magiya kanato og muhatag og grasya sa atong kinabuhi. So sa mga kamot, unsa to pag-ila nga kining atong pagpanguros iya sa Dios. Una, nainungtan na pila man ka fingers, brother, ang among gamiton kung manguros. Dunay nag-ingon ay 2, 3 or 5. So ay nani. Sa 2 ka kamot, pwede man sad, no? Unsa may but pasabot sa 2? 2 meanings Jesus Christ is both human and God. No? Tawo ug Dios. So for example, mingon tana, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Pwede man sad. 2, imong gisangyaw si Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tawo. Kedua, kung tulo ka kamot brother, unsa man paibot pasabot na ini? Ang tulo ka kamot may igsuon, nagisgot kini sa Holy Trinity, one God. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Di ba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. What if kung 5 di ay brother? Pwede man pod. Sa may 5. Ang 5 mao kini ang mga samad ni Kristo nga mahinungdan sa atong kaluwasan. So duha sa kamot, 2 sa tiil, ug isa dinhi sa kilid sa kasing-kasing ni Kristo. So sa kilid, no, sa kasing ni Kristo. Ano man, kung wala gidunggab ni Longinos ang kilid ni Kristo, dili usab muagas ang dugo og tubig sa iyahang kiliran nga mohinungdan sa iyahang kamatayon. Sumunang tungod sa samad ni Kristo, naluwas kita tungod sa kamatayon, pagkabanhaw, tungod sa palasa sa cross, pagkamatayon o pagkabanhaw. Naluwas kita, diba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Meaning day may igsuon sa atong pagpanguros, atong gisangyaw ang pagka Dios ni Kristo. Unsay pagka Dios ni Kristo? Tinuod nga tawo, tinuod nga Dios, og Holy Trinity, one God, og ang iyahang 5 kasamad nga mahinungdan sa kamatayon niya ug hinungdan sa iyang pagkabanhaw paghuman sa 3 ka adlaw. So inana may igsuon ang explanation nganong manguros kita. Apotana, nganong man nga tuo man jud nga kamot tong gamiton papanguros. Tungod kay si Kristo pag-abot sa panahon, mulingkod siya sa tuo sa Amahan nga makagagahom sa tanan. Nga atong makita diha sa atoang Nicene Creed or Apostles' Creed nga atong ginaampo paghuman sa homilya sa mga pari. So, di ba? Klaro kayo. So, kini atong papanguros may igsuon, nag-reflect kini sa atuang pagtuo, sa atong pagampo, sa atuang kaning pagpadayag sa pagtuo, diya sa pagampo sa Credo sa mga Apostoles o Nicene Creed. So, wala na may igsuon ang kuwang ma-explain kaninyo, mahitungod sa itong pagpanguros bilang mga Katoliko. So, kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.